जय जगन्नाथ। एमकेएस एडिशन चैनल को समस्त को स्वागत। आज जानिबा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उपरे जानिबा स्कैनरियो मैनेजर मु ओपन करनेली। तो फास्ट जानिबा तो मु कहि दउची आमे सर्वप्रथम काहे के स्कैनरियो मैनेजर करबा। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय एक्सेल एइथि करवा कि एग्जांपल बाय मन करा जाओ आमे कोनोसी गुटे शॉपिंग मॉल हो बा बड़ दुकान हो बा जहाँ भी किछि गोटे जगह कोनोसी जिनस किणवा को गलो। एग्जांपल बाय मो गोटे सिस्टम टे नेबी, मो घरे ए काम दरकार बा मो बिजनेस रे ए काम दरकार, तो सेति पई मो गोटे सिस्टम टे नेबी। तो से सिस्टम टार कौन कौन सब फीचर्स रहिबो बा को कैटेगोरी कौन कौन मेमोरी कौन कौन हार्ड डिस्क इत्यादि इत्यादि नेले मते केते पैसा दबा को पड़िबो। तो सेमाने कौन करंती गुटे सीरियल अनुसार गुटे चार्ट कर देबे जे एटा एति पैसा सेटा सेति पैसा कीबोर्ड एति माउस एति एमिति करी गुटे चार्ट दे देबे। तो ता भीतर से कहिबे कोन कि धरा दे हमकु आ हाई बजेट रे नबार अछि, तो एई जिनस एते रेट हेले हमकु केते रेट आसु जे हमकु गुटे कैलकुलेशन दियंतु। जदि आटु कम दाम रे नबा तो तार मध्ये गुटे कैलकुलेशन दियंतु। तो एई क्षेत्र रे हमकु जानिबा को हेले हम गुटे सेटिंग टे करी के रखिथिबा जहा कि हमकु सुविधा हबो जणको चार्ट देखिया पाई। ठीक अछि, चलंतु देरी न करी वीडियो टी स्टार्ट करबा। तो बहुत दिन हबो चैनल रे वीडियो आसु नथिला, म्यूजिक स्टूडियो उपरे काम चली तेणु वीडियो पकई पार नी। ठीक अच्छे, तो एबे चैनल रे वीडियो आसी जिवो, तेणु डेरी करबानी एबे देखि नेबा। तो फास्ट ऑफ दे कौन आम नवा आइटम नवा मनकर कंप्यूटर ऊपर आइटम नवा। मु आइटम नेली एठी मनकर प्राइस नेली, जे जहाँ भी किसी नहीं पारे मनकर फास्ट नवा आम सीपीयू तापर नेले सीपीयू रो प्राइस मनकर मु रखिबी सपोज 10,000 रखिली। तापर सीपीयू पर यूपीएस गुटे नेली, यूपीएस रो प्राइस रखिली मनकर 2,500 मु रखिली। ठीक अच्छे, तापर मॉनिटर ते नेली, मॉनिटर रो प्राइस रखी दबा मनकर 6,000। तापर आसला कीबोर्ड रे प्राइस रखी दबा मनकर 1,000। माउस मनकर 700 एते कथा हो। तो आमे भी पर ऐड करि परबा, प्रिंटर एक्सवाइजेड स्कैनर सब आमे ऐड करि परबा। तो धीरे धीरे जानिबा, किंतु मेन फीचर्स हो हमु कामटा किभଳି भाबरे करियार अछि। तो एटी टोटलिंग मु बाहर करूची। टोटल आमे एटी जानि चंती समस्त इक्वल देले सम ब्रैकेट स्टार्ट डाटा सिलेक्ट करनेले सिंपल ब्रैकेट साइज कले देन प्रेस एंटर। एबे आसी गला हमु केते आसला बजेट ना हमको बजेट आसी गला 20,200। धरा जाऊ आमे चाहूतले धरा जाऊ टिके कम रे नवा पाई, आ जने कहछ 20,200 ने मु आ टिके हाई रेंज नेबी। तो आमे पुणी एटी कोन करबा सीरियल बनेबा, रेस पकेबा, पुणी टोटलिंग करबा। तो एई भली भाबरे आमे कले बहुत सारा टाइम लागिवो। तो या पे गोटे शॉर्ट मेथड अछि। आमे कोन करबा ने प्रथमे मु एटा सिलेक्ट कर नउची, करनेले एतक डाटा जोटा प्राइस अछि जो आइटम लिस्ट रो प्राइस। ठीक अछि, तो एबे कोन करबा डाटा मेनू को गली, डाटा मेनू को जुआ परे व्हाट इज एनालिसिस रे क्लिक कली स्कैनरियो मैनेजर आछिला। एटी लिखाई जे डायलॉग बॉक्स अछि, एटी लिखाई जे ऐड, ए ऐड ऊपर आमे क्लिक करबा। मन करा जो हमको लो कॉस्ट रे नबा को अछि, कम दाम रे नबार अछि। एटी मु सपोज गुटे बनेली लो कॉस्ट बनेली, एटी ओके करली। स्टेप बाय स्टेप देखुथिबे विविधली नले बुझी हेबा नाही। तो ये आसी गला ये B2 B3 B4 B5 B6 एमिति आसी छि। एटा जे B2 B3 B4 B5 B6 एमिति अछि। तो आमे चाहिबा ए जगह रे की भली भाबरे ए जो सीपीयू यूपीएस मॉनिटर कीबोर्ड माउस अछि, तो की भली भाबरे सेटा आसीबो। आमे चाहिबा ए
ପ୍ରାଇସ୍ର ବାମ ପଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ B2 B3 B4 B5 B6 ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ହଟେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ନାମଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ପୁରା ଫିଗର ଉପରେ ଜାଣିବା କାମ କ'ଣ। ଏତିକି ସରିଲା। ମୁଁ କମ୍ ବଜେଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଲୋ କଷ୍ଟ, ତ ଏଇଠି ଅଛି CPU ମନେକର 10,000, ମୁଁ ଆକୁ କରିଦେଉଛି 8,000। 8,000 କଲି। ଏଠି ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ 2500 ଆମର ଏଇଟା UPSଟା ଏଇ ଘରଟା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି 2200 କଲି। ଏଇଠି ମନିଟର 6,000, ଏଇଟାକୁ 5,000 କଲି। କିବୋର୍ଡ଼ 1000 ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କରିଦେଲି 600 କରିଦେଲି। ମାଉସ୍ 700, ତାକୁ କରିଦେଲି ମନେକର 400। ଏତେକ କଲି, କରିକି ଓକେ କରିଦେଲି, ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିବି, ଏଠି ଯେ लो କଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଆମର, ଏଠି ଆଡ୍ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇ କଷ୍ଟ। ହାଇ କଷ୍ଟ କଲି, ଓକେ କଲି। ସେମ୍ ଏଠି 10,000 ଅଛି, ମୁଁ ଏଟାକୁ 15,000 କଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ନେବି। CPUଟା ଅଛି ଏତିକି, ମୁଁ ମନେକର 3,000 ଗୋଟେ ଭଲ CPUଟା ନେଲି। ମନିଟର 6,000, ଏଠି 10,000 ନେବି, ବଡ଼ ଟିକେ ମନିଟର ନେବି। କିବୋର୍ଡ଼ ଧର 1000 ଅଛି, 1200। କିବୋର୍ଡ଼ 1200, ମାଉସ୍ 800 ଅଛି, ସେ ବି 1000 ପଳେଇ ଆସିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଠି ଓକେ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ନେଉନି। ତ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ଆଡ଼ରେ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମର୍ଜ ଅଛି, ସମାରି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ରେଜଲ୍ଟ ସେଲ୍ ଆସିଲା। ରେଜଲ୍ଟ ସେଲ୍ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 20,200 ଯେଉଁଠି ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲେ ଟୋଟାଲିଂ, ତ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଏଠି ଡଲାର ସାଇନ୍ ହେଇ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଓକେ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି, ସିଟ୍ ସ୍କାନେରିଂ ମ୍ୟାନେଜର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମକୁ କେଉଁ ଘର କେଉଁଟା, ତ ମୁଁ ତାପରେ କହିବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏଇଠି ବଜେଟ୍ ଦେଖ, ଆମର ଥିଲା 20,200। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଘର 20,200। ଆମେ ଏଇଠି ଲୁ କଷ୍ଟ ନେଇଛେ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଲୁ କଷ୍ଟ। ଏ ଲୁ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? 16,200। ଯଦି ହାଇ କଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ନେବା, ଏଠି 30,200 ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଆମର ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ। ବୁଝିଲା? ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ସ୍କାନେରିଂ ମ୍ୟାନେଜର। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସହଜରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାମ ପଟେ ରହିଯାଇଛି ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ଆସିବ, ଇଏ ବି ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।